As-salatu jami'ah. Setiap habis takbir itu baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Rakaat yang keduanya baca takbirnya 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور أحل الله لكم فيه الطعام ويحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم
الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي لا يخيب من أمره ولا يرد من سأله ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبلغوا الرسالة وأدى الأمانة وهذا الله به من أمة بشرا كثيرا اللهم صل على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز من اتقى وخاب من طغى Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari raya, tapi bukan berpesta pora kita menyambutnya. Kita sambut hari ini dengan takbir tanpa henti mulai tadi malam sampai hari saat ini. Hari ini adalah hari besar umat Islam, tapi bukan dengan kelalaian kita mengisinya. Kita isi hari ini dengan sholat id bersama, berbagi daging hewan kurban dengan sesama, dan juga dengan takbir muqayyad setiap saatnya. Kita umat Islam adalah kaum yang selalu bertakbir. Ketika azan kita bertakbir, ketika qomat kita bertakbir, ketika mulai sholat kita bertakbir, ketika menyembelih hewan kurban kita bertakbir, ketika berperang kita bertakbir, dan ketika datang hari raya pun kita menyambut dan mengisinya dengan takbir. Ini semua agar kita selalu ingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun anak buah dan pengikut kita, ingatlah bahwa kedudukan kita sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal 'aliyyul 'azim. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Quran As-Surah ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa untuk mengubah keadaan kita dengan mudah, yang berkuasa menjadi hina, yang kaya menjadi sengsara, dan sebaliknya. Maka jangan kita berkepala besar, jangan kita sombong dengan apa yang ada pada kita, sombong dengan kedudukan, dengan harta, dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan kesukuan, kebangsaan, dan dengan apa yang ada pada diri kita. Renungkanlah kesudahan Fir'aun yang sombong dengan kedudukan dan kekuatannya sehingga merasa menjadi terbesar di alam ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Quran surah An-Nazi'at ayat 20. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Allah hinakan dia serendah-rendahnya. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tunduk patuh padanya, melepaskan semua kesombongan diri, melaksanakan apa yang diperintahkannya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkanlah bagaimana kesudahan Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah meninggikannya dan menjadikan sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'atamahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin umat manusia bukan karena kekuatan senjata, bukan pula karena pengikutnya yang banyak, namun karena jiwa takbir yang ada di dalam dirinya, jiwa yang menanggalkan segala kebanggaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Jika menganggap segala sesuatu adalah kecil, segala rintangan adalah kerdil dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar.
Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah lelah untuk mengajak umatnya yang musyrik ke jalan kebenaran. Tetap sabar walaupun umatnya selalu menghina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ajitana bil haqq am anta minal a'ibin?" Hai Ibrahim, apakah kamu datang kepada kami membawa kebenaran atau hanya main-main? Quran surah Al-Anbiya ayat 55. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berani menghadap Raja Namrud seorang diri, mengajaknya kepada ajaran tauhid. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam juga menghancurkan semua berhala seorang diri hingga Raja Namrud murka dan memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana ceritanya berada dalam Al-Quran yang berbunyi, "Harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin." Bakarlah Ibrahim itu, lindungilah Tuhan-Tuhanmu jika kamu benar-benar ingin bertindak. Quran surah Al-Anbiya ayat 68. Ketika itulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga api yang dipakai untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi dingin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tengah berbahagia karena dikarunia putra di usia tuanya, Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan perintah untuk mengucilkannya bayi Ismail dan ibunya ke Mekah, sebuah lembah tandus tanpa tanaman dan tanpa penghuni. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap ujian ini dengan penuh kesabaran. Beliau membawa keduanya ke tempat yang diperintahkan, lalu pergi dengan hati yang sedih seraya berdoa, "Rabbana inna askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimu sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun." Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan kebahagiaan keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan beri rezeki mereka dari buah-buahan. Semoga mereka bersyukur. Surah Ibrahim ayat 37. Setelah Nabi Ismail beranjak remaja, kembali Nabi Ibrahim diberi uji dengan ujian yang lebih besar. Beliau diperintahkan untuk menyembelih putra satu-satunya itu. Di saat Nabi Ismail alaihissalam terlentang untuk disembelih, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa qad janahu bi dhihrin 'azim. Tatkala keduanya berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, kami panggil Ibrahim, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kami telah membenarkan wahyu yang kami turunkan. Sesungguhnya kami memberi balasan kepada orang yang baik. Hal ini benar-benar merupakan suatu ujian yang nyata. Oleh karena itu, kami ganti anak itu dengan sembelihan yang sangat besar." Quran Asy-Syaffat ayat 103-104. Kisah penyembelihan inilah yang diabadikan sepanjang masa pada setiap hari raya Idul Adha dalam ibadah udhiyah, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kita belajar makna kepemimpinan sejati. Pemimpin sejati, pemimpin yang berani menyiarkan kemungkaran dan membela ajaran Allah Subhanahu wa taala walaupun seorang diri. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak umatnya seorang diri, menghancurkan berhala seorang diri, menghadap Raja Namrud seorang diri. Semua itu hanya untuk menyampaikan kebenaran tauhid, kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali Anda takut ketika Anda membela kebenaran walaupun 1000 media menista Anda, walaupun Anda harus menghadapi kemarahan seorang raja, sebab jika Anda bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan menjadi orang yang terkuat dan disegani. Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, Man khafa Allahu akhafa Allahu minhu kulla syai'.
Wa man lam yakhfillah khafa min kulli syai. Siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuat segala sesuatu takut kepadanya. Dan siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuat ia takut pada segala sesuatu. Hadis riwayatnya. Mungkin di dunia keberanian Anda memberantas kemungkaran akan membuat Anda tidak populer. Tapi apalah arti kepopuleran di dunia dibandingkan apa yang Allah Subhanahu wa taala disediakan bagi orang-orang yang takut kepadanya kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang-orang yang takut saat menghadapi Tuhannya ada 2 surga. Quran surah Ar-Rahman ayat 40. Maka jangan menjadi pemimpin yang takut memerangi kemungkaran, memerangi narkoba, minuman keras, perjudian, pelacur, pornografi dan kejahatan lain yang merusak generasi bangsa ini. Tapi takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kelak di akhirat Anda tanya, mengapa Anda biarkan segala kejahatan itu tetap ada padahal Anda memiliki kuasa untuk menyingkirkannya? Ingatlah selalu sabda Nabi Muhammad SAW, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Al-imam ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pengembala atau pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya. Seorang penguasa adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, yang tidak gentar menghadapi segala tantangan zaman, yang memiliki jiwa takbir. Jiwa yang membuat semua hal selain Allah Subhanahu wa taala adalah kecil. Hanya Allah saja yang maha besar, hanya Allah saja yang patut untuk kita puji. Ini ahsanul kalam wa ablaghul nazam kalamullah al-malikul alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alayhi wa idza qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa qawli hadha astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, lillahilladzi ja'ala al-a'yada bil farahi was surur wa da'afa lil muttaqina jazila al-ajr. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الذي قام منار الإسلام بعد الكفر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب وبإكثار التوبات والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأكثروا من أعمال الصالحين من الصدقات للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وساعدوا وكل من يحتاج إلى مساعدتكم فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة
مغفرة والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي وإذا كله مكتوب في صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من عباد الصالحين المتقين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصرنا من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفراء والمشركين وعجل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر حاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. يا راحلا إن جئت وادي المنحنى الله الله احتط به وانزل على كنز الغنى وارعد بمام لديرة حلوا به وانشد فؤادا ضاع في ذاك الفنا وارعد بمام لجيرة حلوا به وانشد فؤادا ضاع في ذاك الفنا يا راحلا يا راحلا يا راحلا واقرأ السلام وهيله عني وصف بعد البعاد من الظنا واستعطف الأحباب كيما يعطفوا فهم أهل المكارم والثنا واستعطف الأحباب كيما يعطفوا فهم أهل المكارم والثنا يا راحلا يا راحلا يا راحلا يا راحلا يا راحلا إن جئت وادي المنحنى الله الله خذ به وانزل على كنز الغنى وارعد بمام لجيرة حلوا به
قبل المحب المستهام وإن جنى. قل يا كرام الحي هل من زورتين أو عودة لمريض هجر قد حنى. قل يا كرام الحي هل من زورتين أو عودة لمريض هجر قد حنى. يا راحلا يا راحلا يا راحلا يا راحلا يا راحلا يا راحلا. لم يبق هذا الهجر من فضلاته الله الله إلا إهابا فوق عظم. Kami dari keluarga Pondok Pesantren Rawdatul Ta'limil Quran mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. كم تطيلون الجفاء لمتيم حوشية جوانحه عنا. يا راحلا يا راحلا يا راحلا يا راحلا إن جئت واجد منحنى. الله الله وانزل على كنز الغنى وارعد بما مال جيرة علوا به وانشد فؤادا ضاع في ذاك الفنا. وارعد بما مال جيرة علوا به وانشد فؤادا